আমার মনে হচ্ছে আমি যখন তখন তোমার প্রেম করে যাবো। হয়তো বা গেছি, কিন্তু এখনো বুঝতে পারছি না। আর বুঝতে পারলে এটাই হবে আমার প্রথম প্রেম। আই লাভ ইউ। মানে আমি আর শিখা মানে একসাথে দেখতে কেমন লাগে? মানে কাপল কাপল মানে কি ফিয়ান্সে আছে না? এটা হবে না। আর এইদিকে তোর ভবিষ্যৎ আসলে বেশি অন্ধকার। से दूर मैं एक ही वजह के लिए हूँ, आवारा बन जाता हूँ मैं। तुझे छू लूं तो कुछ मुझे हो जाएगा, जो मैं चाहता न हो मुझको। तुझे मिलके ये दिल मेरा बह जाएगा, इसी बात का डर है मुझको कि हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, कर देगा बर्बाद इश्क मुझे। हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, बेहद बेशुमार तुमसे।